Na ukaribisha mpendwa mtazamaji wetu wa Kwetu TV kuendelea kutazama muda kama na huu, na karibu kwa kufuata taarifa yetu ya habari ya leo ya tariki 12 Oktoba mwaka wa 2025. Mtangazaji wako ni Inosa Kaluta, nyuma ya kamera ni kiongozi Wilson. Kwanza ni muktasari wake. Imefanyika tariki 12 Oktoba mwaka 2025 kikao cha usalama kikiwakilishwa na gavana makamo bwana Jean-Jacques Ilakano pamoja na wanasiasa wengine. Kama nilivyokujuza kwenye vichwa vyetu hapo juu ni kwamba imefanyika tariki 12 Oktoba mwaka 2025 kikao cha usalama kikiwakilishwa na gavana makamo bwana Jean-Jacques Ilakano pamoja na wafanyasiasa wengine kwenye ukumbi wa Meladen Club. Lengo kubwa ya kikao hicho ni kutaka kusema kwamba si vema wananchi kuchukulia sheria mkononi kwa kumteka bwana Wenga Kitoka Watuta CDI ambaye kwa sasa ndo atakuwa kichwa kama meya wa jiji kwa muda. Kwake gavana makamo Jean-Jacques Ilakano amelaani kitendo hicho kwa kusema kwamba wazalendo hawana haki ya kujichukulia sheria mkononi. Ile ni mambo ya serikali na ni serikali ndo inahusika kwa kufanya mambo yao. Gavana makamo Jean-Jacques Ilakano hapa ameonyesha ukweli wake kwa raia. Hebu tumuone akiwa mbele ya kamera yetu. Pia na honorable Mateso Kabungulu Mezo Escala tulikuwa naye jana. Tulilomba ya kwamba kwa sasa hivi hatuwezi kukubali wazalendo ama mtu yeyote kuingilia mambo ya administration. Maire de la ville, maire adjoint wanakuwa ni wafanyakazi wa serikali na wanadependre na liwali wa jimbo. Na liwali wa jimbo walichukua uamuzi sio wa kunome, alitia sawa na kanuni za administration wana CDI comme intérimaire. Mama ambaye alikuwa pale ambaye aliacha nateuliwa na vice maire emerite ambaye iko Kinshasa hakukataa kufanya remise reprise kwa sababu ilikuwa ni shurti kutoka kwa wakuu wa jimbo. Lakini cha kushangaza, wakati alikuwa hajapewa hiyo barua, wakati alikuwa anachunga waongee, ukatokea jambo ambalo sio nzuri na ambayo limeweza kupana image ya mubaya. Notre compatriote, ndugu yetu, akakamatwa kwa nguvu kutaka na kusipotaka, na wakamubeba na kumwacha pale Uvira. Ndio maana kwa wenyewe wanasema enlèvement, wenyewe wanasema refoulement, sikubaliane nao kwa sababu nil ne peut refouler un Congolais dans son pays. Na hiyo ilifanya sie tukuye huku tuelewe kwanza, tukupenda kukia naye directement. Tulipenda tukie kutuelewe kwamba qu'est-ce qui se passe, probleme ni nini. Hawezi kuwa dirija kama hauko na sonde maoni ya raia. Na ndio wetu tulikuya Conseil ya sécurité yenye kwa hapa itafanya rapport, na ile rapport tutaiverse mu comité provincial ya sécurité, na kisha bakikubali tutaidefendre kama tulikuya, itapita naenda Kinshasa. Ni okazio ya mwewe kusema mambo mbalimbali na kuuliza mambo kuhusu usalama, kuhusu vita na kuhusu maendeleo. Hakuna kitu yenye mtu unaweza fika Mbaraka uone ama mgeni aone aseme hapa ni kwako na bafulani. Si kuna kwaka alama ya kuonesha, haiko hivyo? Sasa wale watu wako wanataka kutupuguza, watuletee distraction, na profite kuambia wakaaji wa Baraka na Wafizi mukue gado na msipatie wale watu nafasi, ni waadui na wako na shirikiana na waagresere wetu wa Nyarwanda.
watutie tena muile hali ambao tulikatala, ambao tulipinga na ambao tunaijua sie peke sous RCD, tunajua vile vilikuwa sous AFDEL, sous M23, njo siseme juu benye biko kule Mabukavu wala Goma na resete zote ziko naenda Rwanda. Bale unasikia se gouverneur mimi niko bourgmestre aba gérer. Ni ba soldat biko na gérer, soldat biko na toza ushuru. Na franga yote bana Kongola bana beba. Biko na beba maizine balibeba bali demantele ya bati lukwebo. Izine ya sima waleta gani ile? Cimenterie de Katana. Investissement ya plus de 10 millions de dollars. Plus de 10 millions de dollars. Balibeba na magari na mashini zote kudemonter na kubeba Rwanda. Gari tu akikamata nayo inaenda Rwanda. Na franga banatoza Rwanda. Sasa si tutakuwa batu ya nani kama wale bandugu yetu biko nataka kutuletea wale batu. Banatupenda, banapenda amani yetu, banapenda tuishi ama banapenda tukufe. Ndio maana kama banapenda tukufe sie tubawai. Donc bale batu ya majone benye bangali vile vyao ya majone ba PPRD benye biko nataka kuleta hali mubaya huku kwetu, tunabakerebisha. Tuko pour wakongomani wote waishi pamoja, lakini kwa usalama hatutakubaliana. Na mwe ndio mtatusaidia kuwadelishe nafasi zote kwenyewe wako na vichama. Ukikuwa complice unajua we mwenyewe. Mais nos services sont en alerte. Kuanzia wazalendo, ANR, police, mairie, administrateur wa territoire armé, tuko en alerte. Hatuta tolere tena wakuye watukolonize. Swali ingine ni swali ambao nimeona hapa ni ya bazalendo. Banasema bazalendo kila brigade ilishakuwa sous forme ya clan ya bashie laki. Haiko hivyo? Ndio maana unaona msafara wetu tuko na shirikisha pia bazalendo juu basikie magumu ya kikundi kyao cha wazalendo. Na waza representant wa William ya Kutumba iko hapa, ndugu Seleman atanote hiyo. Tuko napenda wakuwe structure kama hapa Baraka walifanya structure inaitwa G4. Tunapenda ba renforcer na batie batu benye biko credible. Ule mwenye ata confondre mission yake. Saki si tuliona groupe moya bazalendo naenda kuenlever maire de la ville. Comment wewe muzalendo tenda enlever tena autorité mwenye ko censé kuprotéger na kulinda usiku na mchana? Ndio maana tulilomba waongee wazalendo kwa wazalendo avec monsieur kwa hapa atatupatia suite na réponse na solution juu ya hiyo question, mais c'est condamnable. Na ndio maana il faut armée nayo kuwe hapa kwa wingi juu ya ku réduire le madérapage ya wandugu yetu wazalendo, y compris aussi multiplicité ya makasho. Meme ile yenye mama aliuliza anasema ya kwamba batuambie kasho gani, na meme ile ya kusema mtu anamfungia juu ya deni. Bazalendo habiko autorize. Tulikuya hapa tulifunga makasho zote. Tulienda Kayepe tukaifunga. Tulikuwa na ndugu Dalton na waza mulifataka, na leo tulikuya na Seleman. Tunakuomba ava utoke hapa kurudia, tutafaa conference de presse
ujibie raia ile makasho ishe. Tulisema bazalendo bakopere na la polisi na bakopere na arme. Bakiona mtu mubaya bana mudefere kula polisi. Me ikikuwa makasho na makasho, me mutatatiza raia. Unaona bebe lipitika Kamituga. Raia inaanza kufanya maandamano, haipendi tena bazalendo. Oro bazalendo banatoka mnini murai. Paske bale bakamituga na haba bandugu yetu baitoka Maniema, ba haleluya, biko na buro ya moto na kuambia ni hasara. Bakiona moto ni kunyang'anya na kubeba directement Maniema. Sasa batu yenye mamoto baanza jikuta biko mwa security. Usiku moto inakamatiwe naenda. Donc mimi nawaza aba huku kwetu biko na jikomporte mzuri. Tunaweza penda tu tufanye nguvu na njoma tu watembea nao, tutawapatia makanuni tutakamata ili tureduire hiyo mabitu juu watu waishi na amani. Dada alerte anasema Jean-Jacques Elakano ulifikaka hapa ukasema vita imekwisha. Est-ce que vita imekwisha réellement? Dada alerte na kujibu hivi, effectivement nifikaka hapa nikafanya ile discours ya kusema vita inafanya nini? Inaishi. Sasa na kama vita inaisha, nilitaka kukuuliza hivi dada yangu, est-ce que unajua ya kwamba Kongo ilijiangaje mu processus ya kuleta amani ili vita vikwishe, na kuko maakord yenye tulisha sinye na la suite ya ile maakord cessez le feu iko observe. Ile ni alama kwa sisi ambao tunajua tuko ndani ya chungu kuambia kwamba vita inafanya nini? Imekwisha. Kwa sababu wa Marekani, meme Trump ku Conseil ya Nations Unies, ku Nations Unies, ku Assemblée Générale ya Nations Unies, Trump s'est félicité kwa kumaliza vita ya Rwanda na Kongo. Ni kweli ni bongo? Ni kweli ni bongo? Sasa kama Trump na anakia sema nyuma yangu, si anakia fata tule langage Jean-Jacques alisema, kama yeye ashajiprononce, hata usikie masase Minembwe, usikie masase kule na huku, unawaza watatambuka ile neno? Ni vigumu atabuke ile neno. Marekani inakuwa nchi ya dola, na mimi nakwambia usiku hata ukawe mchana utakuja tu. Na waza huko na hamu ya sema urudie Bukavu deja, uende Goma, na kuambia usubirie. Juu M23 na Wanyarwanda walilaga miezi yote, tutataka mata Uvira, tunataka atake, tunataka enda mpaka Fizi. Ewa, wadugu wa Selemani wako pale na arme kwa hapa. Atuonaka nao wanakamata ile courage ya kukuya na kwanza atake FARDC pale Paluvungi. Par contre, si tuko na mahabari ya kwamba soda wao kule, hasa hao watuiganeo wako na kuwa na pupa sana. Ya kolonele mwenye ba militaire Rwanda waliuaka jua alikuwa ataka aanzishe vita pale Kamanyola. Wakamwambia wewe ni mjinga, sisi hatujapata oda kule, wewe unataka kuanza hiyo vita, acha hapo. C'est la même chose aussi FARDC iko na observer cessez le feu. Ishara ya vita kuisha inaanziaka ni pale. Donc na kuhakikishia kama vita inakwisha. Bingine tuko naenda nafasi sasa polepole kwa kuakompanye ile volonté ya pays yetu na pays ya Rwanda pamoja na ba mediateur qatarien pamoja na Etats-Unis kwa kumaliza vita.